Hi guys, madunggan ka ninyo? Yes, sir. Nag-chat? Okay. Hawa lagi siya. Okay, so magkuan sa tanong, mag-solve ito mga problems na itong get sir and siran ka naman. So, sa una, 6.5. 6.5, 6.5. Okay. Open pictures. Okay, so 6.5. Okay, so okay. So a painter climbs a ladder. Okay, so a 75.0 kilogram painter climbs a ladder that is 2.75 long, lean against a vertical wall. So the ladder makes a 30 angle with the wall. How much work does the gravity do in the painter? Okay, so muna ang forma sa kumuna ang wall. Muna ang ladder. So with the wall daw, so it must be like this, no? Okay, so doon ko saan pala. Okay, so I think bubura akong drawing, ha? Wala na siguro. Okay, let's delete this one. Okay, so this is 30 degrees. So the ladder makes a 30.0 angle with the wall. So this is it. This is 30.0 degrees. 30 degrees. And the question is, how much work does the gravity do on the painter? Okay, so yeah. So this is 2.75 meter. That is the long. So this is from here to here. This is 2.75 meter. 0.75 meter. So the question is, how much work does the gravity do in the painter? Okay, so the question is, first, in the first glance, unsa man ang work sa gravity ani? Positive or negative? Nag-climb ba ang painter padulong dito, which is iyang displacement is 2.75 meters. Ang force sa gravity is along this way. So the question is, unsa ni positive ni nga work or negative? Ang work done by the gravity. So from this one lang. Okay, so force of the gravity is given by, so we write this as a vector. So this is mj, and we put it negative, and this is along j hat. And the displacement vector, so the displacement vector here is, okay, so the displacement vector is dl. So kung mo na yung displacement vector, so if this is dl, the magnitude of dl is given to be 2.75. So which means that kung i-project na to siya sa y-axis o sa x-axis, so and this is theta. So this side over here, so akong butang red, this is dl, the magnitude of dl is 2.75, so this must be 2.75 sine 30, and ang projection niya padulong sa x, it must be, no, cosine, sorry, this is cosine cos theta. Kung projection niya padulong sa imong x-axis kini, this must be 2.75 sine theta, right? Okay, so the displacement vector is now can be written as, hello guys, balungan ko ninyo, makita niyo ang frame? Yes, sir. Okay, so this must be equal to 2.75. Okay, so para matel to tip na ko siya, so ang arrow must be here, and dito pa rin siya, so puro positive na ang direction. Okay, so 2.75
um sine theta I hat plus 2.75 cosine theta j hat. Okay? So now the work done by the gravity, is just equals to the dot product. So this is F G dot dl. Okay? And this is just equal to the, okay, so the product ron nimo. So remember nga wala na akong gisulot ang I hat sa f of j, so it-emphasize nga ang I hat nako is 0 I hat. Okay? So 0 times 2.75, that is just 0. So the answer is negative 75.0 multiply by G, which is 9.8, and multiply by mg multiply by 2.75, and this is multiplied by sine 30 degrees. Okay? So, ilan eh? Ilan eh guys? Wala ko calculate. Dili cosine, sir. Ang unsa? Yeah. Cosine. Sorry. Nalipat ko na. Yeah, this is cosine. Sorry. Cosine 30. Okay? So, this is equal to? So, pila siya? Negative 1,750, sir. 0.45 750.45. joules. So, 0.45 joules. Okay? So, saan yung number? 6.5. Let's I check. 6.5. Kung wala ka nalipat, nalipat somewhere. And check ang solution. Sakto ka 6.5. So, repeat. 6.5. Yeah. Negative 1,750 joules. Okay, so yeah. So okay. Letter B. Accelerates up the ladder. Does the answer to part A depend on whether the painter climbs at constant speed or accelerates up the ladder? So pila ang work done sa gravity? Kung naglakaw ra ang painter at constant speed at or accelerates up the ladder. So magdepende ba ang answer? Ay, imagine na lang. Yan eh. Guys, mag-depend ba kung ang ladder ang kining tao ba magsaka siya at constant speed ito or mag-accelerate, magdakaw? Dependent ba so ang work done? So accordingly, siya ni ko ano? Wala niyang istorya but I will explain next. So dependent ba kung maglakaw siya? Hindi, sir. So, sa taon sa? Ay, naka-state ako, sir. No daw. Nay, nag-no? Nay, no dito? Nay, no, dito, Yes, sir. sir. Yes, sir. Gravity force is dependent on the motion of painter. Actually, di pa kayo na makuha karon nga ng independent, but okay. Next meeting, pag mag-study na tag gravitational potential energy, you find out na, independent gila. So, karon di ka na siya klaro. Di ka na ito maklaro ang points, ang KAD, ang anong, kung mag-accelerate or it's true, nga kung mag-constant velocity or mag-accelerate, dili mag-define ang work done. Next meeting, mahibuan na ito nga nung mag-study man tag university, mag-study naman ito next meeting o kining gravitational potential energy. So, point out nga to. Actually, it doesn't matter no kung gag-accelerate. Ang gamatter lang actually is ang katason niya gikan sa ground. Mura siya ang dependent. It only depends kung saan kataas sa ground. So, muna siya ikuan.
Pero next meeting ato gining i-discuss kay ang discuss naman tag universe potential energy. So, okay, humana mo siguro ni, humana mo siguro tama. So, by the way, kung mag-solve mo f.dl, emphasize nyo yung vector form ninyo, yun yung largo-largo. Dapat naka-vector, isulat yung given. Dere, wala akong isulat yung given, okay. Istorya mo ko. Kung mag-solve mo, dapat naka-vector form para ma-emphasize kayo makitag tarong. Yeah, daghang answer solution sa internet. In fact, naman sa internet na all download. So, kung makita mo kung makita ninyo ang mga solution, right, hindi pang largo ra, yeah, work is equals to blah blah blah. So, wala niyang gipakita kung yun sa pagkuha, rather, nga na. But, paano siya? So, akong gusto kong mag-solve mo, of course, kung pwede rin mo ganyan ma-search ang question actually sa internet. But, akong gusto nga, step by step yun. So, sunod is, gusto ko number 6 point, gusto ko number, lang sa group chat ha. Gusto ko number, kung namin. Gusto ko number. Sunod. Try downing 6.24. 24? Asa na? Oh. 6.24. 6.24. Okay, a soccer ball with mass 0.42 kilogram is initially moving with speed 2.0 meter per second. Okay? So na-share kinetic energy no, makuha na to. Natin yung mass share velocity. A soccer ball players kick the ball exerting a constant. Okay, ato sa nang copy paste. New, edit na nga. Dun, 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 dun. Okay. So, a soccer ball with mass 0.420 kilogram is initially moving with speed 2.0 meter per second. A soccer ball kicks the ball, exerting a constant force of 40.0 Newton. Okay, nana ko F. So, ang force na ko is given to be the magnitude of force. Is gihatag niya nga 40 Newton. 0.0 Newton. Okay, so ang soccer ball, ang mass sa bola is 0.420 kilogram. And next is, okay, initially moving. So the initial speed, so the VI, tawagol na VI ha, is 2.0 meter per second. So na siya kinetic energy daan. Meter per second. Over what distance must the player foot be in contact with the ball to increase the ball speed to 6.0 meter? Okay. So, pasabot niya. So, what player put in contact? So, for instance, siya, no? Finish siya. Isipa niya ang bola, no? A soccer ball is exerting a force of magnitude of 40.0 Newton in the same direction in the ball's motion. Over what distance must be? So, F.dl. Akong pangutan ako si pasabot niyang kick distance. Iyang i-advance, gamay? Or iyahang sa katas ayan tiil? I don't understand the problem. Over what distance must the player foot be in contact? Si pasabot niya ni. Pasabot siya. Gusto ipasabot. Over what distance? Ako nang gatag? Gatag ko ni? Yes, sir. Katulo na, sir. Wala akong itarong magbasa. Over what distance must the player foot be in contact? Kasi pasabot niya na. Yung i-advance na. Mag-extend ko sa TL, sir. Dili, kung extend sa tail, constant, magyabon. Kung unsa ka kusog, sir, pagsipa, para mo. Ano yung pasabot? Over what distance must the player foot be in contact? Okay. Na para ma-increase ang bola, ang speed sa bola, o for instance, mo ni siya katas yung i-exert sa bola. So, naa siya yung final velocity. Okay. Kasabot ko. Wait lang. Analyze it. Murag pagsipa ba? Murag pagsipa bitaw nga, di ba? Mo anak ka magsipa ka? Ana, daro ba? Ana ba daro? Kanang murag idaro nimo ang bola ba?
Daro pagkasipa ba nga dili di ba pagsipa nimo kay dili ni sari nga pagsipa nimo kay imuhang kuan pagsipa nimo kay kining murag nawala ning kontak sa bulag dili kanang imong gidaro pa ba imo pang ipundo ang imong tiil sa bulag nga murag gihungit pa nimo pila daw kuno ang DDL ana pila na dapat ang DL ana such that ang work done nimo is wala ko kabalo but rather ang iyang velocity which is initially at 2.0 meter per second. Nakuha ninyo? Kanang murag gidaro pagsipa ba? Dili bitaw sipa bitaw nga pag igo sa sipa kay naditso na. Kanang napay murag pila ka distansya ba nga nagdikit yung tiil. Usa nimo siya gi na ang bola nga ning labay na siya palayo. Pila ko mo Yes, lang. sir. So 2.0 meter per second initially, niabot ang iyang speed og 6.00 meter per second. Ang pangutana pila dapat akong DL? Such that kuan mahimo siya 6. So okay, solve naman siguro ni. Atong i-try ha. Try. Okay, dali na ako nibutang. So daro guro niya pasabot. Sayang problem kini sabtan. Okay, so kabalo naman ta nga natay work done. Ang atong work done which is equals to F dot DL which is constant naman ang F. Constant ra ang F o given nganing awa ang gingon no exerted a constant magnitude in the same direction as the ball. So therefore kung unsa man galing ni ang angle between sa force ug sa displacement vector ang ilang theta ani must be equal to 0 degrees. No? So this is equals to the change in kinetic energy. Okay, so sama na siya ang magnitude sa force kay okay, so ma-rewrite na ko na siya as the magnitude of the force multiply sa magnitude of the DL which is equals to the cosine of theta which is 0 ra gyapon ang cosine of theta. Cosine theta is also 0 is just 1. Okay, cosine 0 is 1 man. And this is equal to the 1/2 MBF square, di ba? Minus 1/2 MVI square. Okay? So, pilang F? 40. Constant ra daw. Multiply by displacement vector, which is, kabalo kung unsa ang displacement vector sa kataas, matang gipangita. But this is just kuno equal siya sa, given mo ng final, which is 6. So, nakay 6 squared. Kamo lang ha. Kamo lang i-plug in sa value ha. Ang VF na to is, this is VF, no? VF na to is 6. Ang VI is 2. So, VF 6, 36. 36 divided 2, 18. 18 times, wala ako kabala na. So, pinta marami siya. 36 divided by 2 times 0.420 minus 1/2 36 times 4, right? So ako nang copy this one. Ano naman ka? Okay, so DL na ako karon. This must be equal to this is magnitude of DL ha, yung precise nga magnitude. Kung mo na kag DL vector na siya. Magnitude wala siya, scalar quantity lang yun. So na pila ni? So atong bintahon sa calculator. So this is 0.420 okay times 36 divided by 2. This is 7.56. 7.56 minus pila man divided by 40 pa diba? Okay, so 7.56 kini kay I think naisayop sa kong naisayop ko. Sorry. Nako sayop. Balik sa tatong last nga ko
Ay sa'yo po somewhere, wala na ako nabutang ang M, no? Uli, nabutang na akong 36, nabalik na ako. This must be multiply by 4, multiply by 0.42 lang ako yung butang, ha? Okay? 0.42, so my gosh. Ito ha. I-copy sana ako ni no. Copy. So, ito na sa delete. Okay. Mga kuwanta ni. Cut, so paste. So, yeah. So, ang DL na ako. Ako saan i-accept ha. Sana eh. So, this must be DL na to is equals to pila to? Pila to na? 7.56, right? So, 7.56 minus okay, so 30 ano, 36 man eh. Di ba ni 36? Oh my, jut lang. Iniwan. Piyahon sa ko ni. Wala na ako nakopya, no? Copy. Dayon. Balik. Di siya 36. Libo kung ano. Yeah. So, muna siya. So, na ako, tarungon sa nakuha, 1/2 na siya. Okay, so this is 1/2. 1/2. So, this is 7.56. Then, this is 1. This is 4. Divide 2. This is 2. Times 0.420. So, this must be 0.84. 0.84. And this is now equal to, the magnitude of DL is actually, ano ba lang, correct my answer, 7.56 minus 0.84. Okay? So, 6.72 meters. So, ato sa i-check kung sakto ba. Saan yung number? Divide 4. Ay. Divide 40. Okay. So, this is 1/40. So, pila siya? 0.0 meters. Pila to? 0. 17. Meters? Okay, so atong i-check kung nabatay. Asan na yung number? 6.24, sir. Sa'yo pa itong answer. Sa'yo pagsabot sa problem siguro. Kaya akong pagsabot. 6.70. Sakto, sir. 0.16 or 0.17. Yeah. So, sakto rin pagsabot. So, mura siya gidaro. Maya akong sabtan po. Mura gidaro niya ang bula po. Mura gidaro bitaw niya. Then, nagkawala ang kontak sa ilang TL duha after nakatravel na ang bula og 0.17 meters. Usa sila nagkawala ang kontak sa bula. So, ano siya ang pasabot niya. Okay, so unsa po nga problem mo ba? So, problem. Sa itong problem ba akong gatag? 6.12, sir. Actually, kanin 6.12, this is actually nindot ni siya nga problem siguro. Kaya nga ni siya. So far trouble operates in the direction of how much work is applied to. You apply a force concentration to a 6 kg to 380 kilogram car as the car travels 48.0 meter in the direction 24.0 counterclockwise from the x-axis. Okay, so na siya acceleration somewhere. How much work does the force you apply to the car? How much work does the force you apply to the car? Gihatag ang displacement, no? Yeah, this is easy. Okay, so new, and we try to open it. 6.12, no? 6.12. Close it. Okay, so you apply a constant force F on negative 68.0 Newton I-hat plus 36.0 to a 380 kilogram car as the car travels 480 meter in the direction that is 247. So, natay DL, natay force. Dali na siya, no?
medyo dali ra siya. So, ang work done ani is equals to F.dl, right? But gihatag naman ang force. Ang problema kay ang DL, so ang DL is gihatag siya direction. So ang direction is asa direction? 240 degrees counterclockwise from the x-axis. So 360 minus 240 is pila gani? 120, right? Yeah, 120. So therefore, na siya diri somewhere 90 to 40 degrees. So 180 man eh. 180 60 degrees. Kini. So muna siya ang displacement vector. And this is 60 degrees. No? Sakto? Kay 180 man eh. 180 pa 60 to 40. Counterclockwise man ang gingon niya. Okay? So yung kuan naman projection dire. Gihatag man nga ang katas-on is 48. So ang length aning DL, so the magnitude of DL is given to be diha na ibutang. So the magnitude of DL is given to be 48. Okay, 48 meters. So ang katas-on from origin padulong diri tumoy sa arrow is 48 meters. So which means that mo-solve na natong DL na. So ang DL actually is equal na siya sa 48 negative 48 actually. Third quadrant pa siya, no? Negative 48 cosine 60 minus 48 sine 60 degrees. Okay. My bad. 60 degrees I hat minus 48 sine 60. Yeah, y-axis na. And this is along the j hat. Okay? So, f.dl lang na yun. Mura na siya. f.dl lang na nimo. Ako problem nga nakita ang gapon nga nindot. Nakalimot ko sa ng bira. Ako lang pa. Paniwangon ha. So, ang work da na to is f.dl. So, kining nakay kuan, nakay force nga pala tong force. Negative 68.0 I hat plus 36.0 plus 36.0 j hat. So, i-dot product nimo siya sa kini. So, medyo taas siya, no? We have taas. Negative 48 cosine 60 I hat minus 48 sine 60 j hat. Okay? So, ito product naman siya. Ano eh? So, mag-add up siya. So, ako sa nikawato na part. Copy and new. So, paste. So, nakay, saan siya? Nakay, is equal siya sa negative 6.68 multiply by negative 40. Gosh. So, negative times negative, may positive, right? Negative 68, oh. Sakto ba? Negative 60, yeah, negative 68. So, positive siya. So, positive. So, ma-positive ni siya. 68 degrees. By the way, asa ang direction sa work, sa force? Ang direction sa force is, ang x-axis sa imong force is negative, pero iyang y-axis is positive. So, probably, diri na somewhere ang vector nimo. Ang imong force is na somewhere diri sa second quadrant po. Diri ka ga-exert og force, diri siya nidagan. Okay? 68, so ma-plus na siya, no? Times 48. Cosine 60 is, I think, 1/2 na siguro. So, negative 68 times 48 cosine 60 plus. That's not plus, but rather this is minus. Minus, right? Minus 36.0 multiplied by 48 sine 60. Okay, pila man eh?
So muna ang work done. Pila 935. 135, sir. 135.5. Positive. Sir. Okay. 135 sa unit ano? 0.5. Sa unit ano? Joules, sir. Oh, sir. Okay. So, by the way guys, naku question niyo. Sunod na lang ako yung pangutana. Okay, so sensor 135.5 joules. Saan po ka number? 6.12. 6.12, sir. 6.12, so that is 135 joules. So pa na problem nga gihatag hapon. 6.70 6.70, sir. Okay. Okay, kini. Okay. A net force along the x-axis has its x component fx. Okay. Okay, so it's applied to a 5 kilogram object that is initially at the origin moving with the speed of 6. What is the speed of the object when it reaches the point 6? So 6.70. Calc na ako na-calc. Kuha ka balo ko sabot nga nabutang calc. So a net force along the x-axis is the x component of kuan. Muna siya yung x1 negative 12.0 Newton plus some function of action is applied to a 5.00 kilogram object that is initially at the origin and moving in the negative x direction the speed of 6.0. So what is the speed of object when it reaches the point x equals 5? Okay, so atong gawin nun. Kasabot sa problem actually. Atong subton. Ang giingon niya kay a net force along the x-axis is component of, so na siya. Kabalo whatsoever na force, pero ang iyang component is mo siya. Function of x that is applied to 5.0 kg is initially at the origin and moving in negative x direction with a speed of what is the speed of the object when it reaches the point x equals 5.0 meter? At point x equals 5.0 meter. Kasabot niya 5.0 meter. Initially at the origin ng object. So now ang object dire. So initially na ang object dire. So karon is applied to 50 kg. So ang mass ani nga object is 5 kg. 5.00 kg. When it reaches the point x equals 5 meter. Basig 5 meter. Dito negative x-axis. Positive x-axis to. Negative man siya, no? Negative x direction na yung negative x direction. How come nga kaabot sila sa x equals 5 meter? Kung ang iyahang speed kay ang iyahang initial kay nasa origin din nag-move siya padulong sa negative x direction. Scenario ano Basig at point x equals 5.0 meter. Basig gikan dire 5.0 meter yang pasabot ana. So 0 gikan dire. Kan dire no? 0 to dire siguro. 5 I think dire. Kay gikan man siya in the origin, initially at the origin. Nag-move siya padulong pag didto. Dito siya ga-move. So mo ni siya ang force. So unsa man niyo ni? So I assume nga dire siya no? Dire siya nag-move, din nag-move siya padulong dito. Kay negative x direction man siya ga-move. Negative x direction siya ga-move. So there's no way gikan siya origin, nya abot siya x equals 5, so dili dapat na dire, dapat dire gid siya. Right? So unsa man siya? Okay, so unsa ni nga force? Varying or non-varying? Unsa ni nga force guys? Varying or non-varying? Remember yung f of x nimo is
some function of x, right? Some function of x. Naro? Na x squared siya. So, dili siya constant. Nag-vary siya, depende kung asa yung position. So, therefore, the work done, ani, kung mao man galing nimo function, kung mao ni si function nimo. So, kung mao ni mong, okay, bati. So, balihon ako drawing. So, kung mao man galing na akong function, so, this is 5, and this is 0. Nag-move siya dito, no? From dire to dire. So, the question is, pila ning area under a curve. So, mag-integrate ani nga part. Mag-integral. So, I assume nga, mo to akong assumption. Amot kung sakto ba akong pagsabot sa problem, but mo to siya akong pagsabot. Nga, nag-move siya, gikan siya sa initially at origin, nag-move siya padulong sa x equals 5 to the left, kay to the negative x direction siya nag-move. Okay, so, kwaon na to ang area sa function, gikan ka, the area under the curve, gikan ka sa negative 5. This is not 5, but rather this is negative 5 to 0. So, the work done is actually equal to the integral from negative 5 to 0. No. Yeah. Pwede rin yapon din. From negative 5 to 0. So, kining area. And this is f of x dx, right? So, let's correspond the area of the curve. So, ako sa nang ipagamay yun. Ilabay ko ni siya gamay. Kaya, naanoy na kayo niya. And this is just equal to, okay, so, yeah, ang first ani is negative, integral from negative 5 to 0. So, I assume kabalo na mo mag-integrate, no? So, nako negative 12. Dili na ako napilo ng Newton. That is just a unit. Negative 12 plus 0.300 x squared. Actually, ang naong bitaw niya sa function, kaya mura na siya og spring. Mura na siya spring. Kung inyong analyze kung maayo, ang function nga gihatag kay mura spring. Mura siya spring nga na initial position. So, now this is just equal to negative 12x, right? Integrated from negative 5 to 0. So, plus 0.300 integral of x squared dx integrated from negative 5 to 0. So, okay. So, this is just equal to, by the way, wait lang. What is the speed of the object when it reaches the point? Okay, what is the speed ang gingon, no? Speed ang gingon. So, wako kabalo kung pila ang speed, but we will eventually solve that. So, negative 12 times, okay, negative 12 times 0 is 0. So, mahimo siya og minus negative 12 times 0. So, plus yan, no? 12 times negative 5, right? Negative 12 times 0 plus minus negative 12. So, may siya plus 12 times 5 plus 0.3 times 0 square minus 0.3 negative 5 square. Okay? So, pila mo na siya? Pila siya? Sakto ba? Negative 12 times 0 minus, then ang minus na ako, kaya may mag-plus, kaya negative man, so may plus 12 times negative 5, correct? Plus 0.3 times 0 squared minus sa 0.300 times, okay, sakto. Pila siya? So, na ako'y 12. Guys, madunggan pa ko ninyo? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, kini siya 0 na ni. Kini siya 0 na po na. So, mabilang kikining duha, which is negative. Yeah. So, negative 60. Negative 67.5, sir. Negative 67.5. Yes, sir. Negative 67.5. And the unit is joule. Okay?
So, kung atong tanawon ang force, atong base B, kung sakto ba? So, ang force is, so nakuha na itong work na is negative, no? Okay, so negative ang work na itong nakuha. So, sakto ba to? Di ba nga? Negative ang work na akong nakuha, but ang work na ako is dapat, okay, ato ra ning tarungon og balik, ato sang i-check ang answer pag humana tog answer gid as a whole. Iwason sa natog answer, pero I doubt nga akong limit sa ako ang integral is nabali. Kay nagsugod man og move ang object from 0, naabot siya sa negative 5. Pero ako man gibali ang integral. So dapat I think 0 to negative 5 ko, dili negative 5 to 0, but ato sang i-check itong answer. Pero kung nabali atong sign, that is a hint nga nabali gid nato tong limits. So okay, so negative tira, negative 67.5 joules, negative. So okay. Wait lang. Ang basis po na kung anong nakaingon kong nabalik is because ang force along x is negative. So therefore, kung makinaunsa manggaling ni siya, dito gini siya padulong ang force. Pero plus ang first ba, ang second term. So I don't know kung mo-dominate ba ni nga second term sa first term. Kung mo-dominate ang first term sa second term, so probably naglagay ginong object padulong dito. So nakaingon ko nga murag nasipit sa sign, it's because kay dito nagdagat dito padulong ang force. Therefore, ang hitabuan ni is dapat ang work ay positive kay dito ang pulidagan ng object. But kung nalipat sa sign, nasipit ang sign, probably sa atong limits na siya na nakuha na nabali atong limits. So, but we try. So, sa nakuha na to. So, ang work na to is negative 67.5 joules. Okay? Pero probably positive din na siya. Nalipat mo sa sign. Okay, so nabaylo na yung limits. So, sa pa to? This is equals to the change in kinetic energy, right? But the initial kinetic energy, notice na ang initial kinetic energy is actually equal to 0. Anong nakaingon mo kung 0 ang initial kinetic energy? It's because kaya ang giingon sa problem, the initially at the origin. And okay. So, nana siya sa origin day. Ang initial speed niya kay 6.00. What is the speed of music unit? This is 5. Okay. Wait lang. Initially at the origin mo, initially at the rest. This siya at the rest na. So, kung initially at origin siya, so na siya kuhaan, ang pakutan na pila, okay, mag-solve gapon siya. So, yung initial speed na to, yung kinetic energy is not 0 di ay. Sorry about that. Kay abi na ko initially at the rest, initially di ay at the origin. So this is 1/2 multiplied by m, and this is 6.00 meter per second. So pila yung mass? So the mass of the object is about 5.0 kilogram. Okay. So 5.0. So this is 5.2. Okay, but this is just 5 times 3. Okay, so this is 15 joules. 15 joules. Okay, so ang initial na to is na. So this is negative 67.5. Okay, is equal siya sa 1/2 mvf. So atong ipangita is ang final velocity. Pila ning final velocity, which is equal siya sa 15 Okay, so kung nasipyat itong answer na nabaylo atong limits, ato lang i-recheck balik. Ato lang correction na, no? Negative 67.5 plus 15 is equal siya sa 5/2 vf square times 2 divided by 5. Okay, so guys, nasipyat ko itong limits. Sure na kung nasipit ang limits. Akong sang balik ko, no? Nasipit ang limits. I'm pretty sure kaya nakuha na ako kay negative akong left hand side din ako square root. There's no way nga ma-squared na ko ang negative nga value. So, okay. Ano ba? Cut na ako na. So, okay. So, atong sayop is dire. Nasipit ta dire. So, dapat ang atong gibuhat actually is dapat dili siya from negative 5 to 0 kaya ang object gikan man initially dire
nag-move siya to the right. So dapat atong limits ani is from 0 to -5. Dapat from 0 to -5 ni siya. Okay, so this is from 0. Okay, so this is from -5. No, from 0 to -5. Okay, so this is from 0 to -5. Oh my god, so this is from 0 to -5. To -5, and this is just, so gikan ka dire, ni-move ka pa doon dito, gisolve ni mong area, and actually, okay na ni siya, no? Mabali lang to tanan itong ganina itong mag-solve. Then siya solve x, then may mo siya from 0 to -5. So this is from 0 to -5. From 0 to -5. So gibaliktad yung integral. And kinipod siya from 0 to -5. Gapon siya. From 0 to -5. Okay. Okay, so atong usbon og solve balik. I think na diring sayop na to. Kaya nakakuha tag negative, which is nonsense ang negative no ganina. Atong tulo ko nag-solve. Okay. So this is -12 times -5. So this is about 12 times 5 is 60. So 60, positive 60, 0, it doesn't matter. So plus 0.300. Okay, so times -5 squared. Pila mo na siya? Calculate doon eh. I think same ra gyapon answer. Mao ba? Hello? Hello? Sir. Okay, Yes, sir. 498.75. 400? Di siya kabutog 400. Oh my God, nalipat ko. Oh my, naunsa naman ko. Nakoy si Piot na po balik. Nara kong sayo po. Damn. This is x cube over 3. Piling integral na. Nakopyaran akong x squared. This is x cube over 3, no? X cube over 3. Right? Ang integral sa x squared is x cube over 3. So, yeah. I'm very sorry about that. So, this is x cube over 3. So, isa na sa akong sayop. The integral of x squared is x cube over 3. Dx is equal to x cube over 3. So, plus c. So, kini siya, mahimo siya og okay, so mahimo siya og balik sa ta. Mahimo siya og x cube over 3. So 0 sa pikas, so integrated from 0 to -5. So mahimo siya og 60. Ano, negative gapon ang answer, no? Negative 52, sir. Ngano negative mo siya? Naglibog ko. Pila answer sa libro itong pangitaon, be? I think, naglibog ko ngano negative. Dapat dili siya negative lagi kipas kay padulong siya. Sa itong number. Sa itong number, guys. 6.70, sir. Dapat di siya ma-positive kay, dapat positive siya kay ang force nimo ma-negative, ma-positive, ma-negative man siya pero katulad dagko na nga x. Okay, atong i-check ha. Siguro kalipat 6.70. Yeah. Negative dia ang work done niya. So negative dia ang work done. Ang iyang limit is from 0 to 5. I don't understand. Wala ko kasabot sa problem. Nay problema gid ang problem. Tanaw ang problem mo. Ang iyang limit is from 0 to 5. Pero ang ingon sa problem, I think nasipit lang nag-print. Ang ingon sa problem is ga-move siya, gikan siya sa initially at the origin and moving in the negative x direction. How come nga naabot siya sa x equals 5? Kung gikan siya sa negative x direction. Nakuha niyo yung point? I think na problema Yes, sir. sa pag-print Mali nila. og namali og type. Kitanawon gini mo.
ang object initially at the origin. Then nag-move siya sa negative x direction. Then naabot siya at x equals 5.00 meter. Impossible kayo. There's no way nga mahitabo na. Nakuha ninyo? I think may problema sa sa ilang nasulat dito. I think positive 5 na siya. I think positive 5. Or I think ang pasabot niya ani dire is nasipyat ning print. I think ang pasabot kay dili ni negative x direction but rather positive x direction. May pasabot ani. To the x direction, dili negative x direction. Feel na ko lang ha, muna akong pagsabot. So, ang iyang answer, yung solution, kung imong tanaw ng solution, narang solution. Nag-suggest yung solution nga, nag-move siya from 0 to 5 to positive 5. Mo yung solution. So, ang solution niya kay kuan, nag-move siya from 0 to 5. So, ingani ang puro mas yung solution. Nag-ana siya. Initially at rest siya dere. Initially at rest. Okay? Dayon, gikan siya dire. At the origin, naabot siya sa x equals 5. Mo yan pasabot. Pero ang problem, gingon niya ka nag-move sa negative x direction. How come nga maabot kag x equals 5 na nagdagan ka pa dong negative x direction? I think na misprinting ano nga part. Feel na ko nasayop tong problem. Okay, so ato sa tong skip nga problem. By the way, unsa pay problem nga akong nahatag? Except ato. 6.4, sir. Isa. By the way, ako sang ibalik ha. By the way, kung inyo tong sulbon na problem, then inyong inganiyon ba? Inyong sulbon, then inyohang ibalik. Kung mingon siya nga from 0 to nagdagan siya sa positive x-axis, nagsugod siya dira. Inyo tong i-integrate kana, then this is 0 naabot siya 5. Inyo siyang i-integrate. Integrate, ang work done nato is equal siya sa integral of f of x dx integrated from 0 to 5. So, muna siya. Makakuha kag work done. So, makakuha kag value aning work done, na kay makuha nga value. Pagka human mo kuha sa work done, na makay kinetic magamitan ni mag-change in kinetic energy. Pag human mo kuha sa change in kinetic energy, makakuha, masolve nimo ang i-equate nimo sa imong work done, makuha na nimo ang imong gitawag nga velocity final. Okay? So, muna na siya ang makuha nimo last ang VF. So, may pattern na to. I think na kung ano kay negative x yung kuha. Asa the problem ko gihatag sa nakaw gahapon? Hello? Asa pa? 6.4 daw, sir. Kumana ang 6.4? Nasolve na ako 6.4 karon? Wala, sir. Pila ka problem akong gatag? I think napakuti problem nga kung hatag na there is a power. Wala akong gatag power. Sige, hatag na ako problem. Ang gihatag na ako 6.40. 6.24, 6.5, 6.12, 6.30, 6.40. Nato'y problem ang good nga tracking. Kuha nga problem ka nang makakalipat ba? Makalipat. Basig malipat mo. Nakalimot ko asa ito nga number. 6.40. Sayo na ka ng 6.40. Ang kining 6.30. Oo, kining makalipat ng 6.30. Makalipat na siya. Okay, ato nang emphasize nga problem. Emphasize to nga problem ang 6.30. So, atong emphasize ang problem sa 6.30. Makalipat ng 6.30 nga problem no kay na ako no high direction. High direction. Okay. So remember guys that the work done is actually equal to F.dl, right? F.dl. Okay? So, pasabot F.dl, unsa gani resulta kung mag-dot kag duha ka vector? Ang resulta kay usa ka scalar. Scalar doesn't depend on direction. So, ang uban dire ilang tan-aw na? The magnitude of 3.9 meter per second in the direction 37 degrees west of north. How much work must be done on the crate to change its velocity to 5.62 in a direction 63.0 south of west? So, unsa mo may pag-solve kung kamo? Ay mo kagalaan ng ano, sig madala mo ang yung timan ang work is scalar quantity. This is equals to the F.dl.
which is also equal to the change in kinetic energy. Inherent man. Og diri nga problem gihatag ang velocity duha 5.62 og 3.90. It doesn't matter na sa direction. Dili na siya mag-care sa direction. Kay scalar quantity man ang work. Di siya mag-matter sa direction. So, inyong buhaton na inyo rin dito 1/2 mv f square minus 1/2 mv I squared. Pwede niyo na i-ignore ang direction. Kay scalar quantity man ang work. Dili siya mag-matter sa direction. So, inyo siya 1/2. So, pila ang mass ani is 30.0 and VF nako is pilang final nako nga velocity? Final velocity is 5.62. And this is just minus sa 30 divide 2 multiply by VI. Ang VI nako is 3.90. And this is squared. And this is squared. So, pila ni? Pila yung value na? So, 15, 25 something. Okay, so, malipat mo ba no? Kay, ang yan gingon kinuhay, nag-emphasize kinuhay siya og direction. Waste of north. Yes, sir. Pila? So, medyo makalipat siya kay nag-emphasize siya direction. But, actually, kung gihatag ang duha ka velocity, game over na mo gina. Pag gihatag gani ang duha ka velocity, katulad ninyo gamitan si ang kining delta k. Diretso ninyo gamit ani. Dili na siya mag-matter sa direction. Okay? So pila man eh? Pila ang value ani? 245.6 joules, sir. 245.6 joule. So 6.30. 6.30. Yeah, 246 joules. So, dili na siya mag-matter sa iyahang velocity, sa iyahang direction, no? Ang tanang quantity nga scalar, dili na mag-matter sa direction. Usay, for instance, work, katong power, di ba power is F.V, di na po siya mag-matter sa direction. Kung kabalo ka sa initial velocity, kung kabalo ka sa final velocity, solve na rin mong kinetic energy nga initial, kung ano mong kinetic energy nga final, imo rin i-subtract. Mo na to siya. Wala na kay problema rin. Dito na. Dili na ka mag-direct sa direction unless wala gihatag ang velocity. Unless wala na gipanghatag ang velocity. Ang initial velocity o ang final wala na gihatag. Dayon, ang gihatag kay force F.dl. So mapugos jud ka gamit og vector. Okay? Guys, nagkisinabot ah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I think 6.30 actually. So the problem is 6.30, no? 6.30, 6.40. Abla ko ba si space again horizontal spring that's portion and is compressed observing the spring and stress along horizontal. Okay, so dali ra ko ni siya pero medyo tricky ni siya. Ang guys, kita na niyo tong 6.68. Nga problem nga akong gipasa. Sa klase na ako, gi-example na mo to. Sa katong video ba nga akong gipasa ganang buntag? Nakatanaw na mo? Wala na, sir. So actually ninot siya nga problem. Actually. Ingato og inganing 6.40 og ingato ang problem nga probably gawa sa quiz o sa exam niyo. Ingato niya lang mga klase. So, okay. Then, so, itong analyze ha. Oh. So guys, kunin ko ninyo kung nalipat ko para itong integral ganina, katong x squared na, himo na po na ako x squared, ako na x cube over 3, kanang istoryahay lang ko ninyo. Sakit, magulo ko mata, kalugayan, magtanaw sa screen. So, dakong chance ng malipat ko. So, kindly nga, i-remind ko ninyo kung na ako yung sipyat. Especially sa math. A 4.00 kg ice is placed against a horizontal spring that has a force of constant K, constant yan K, and is compressed 0.2 meter. Okay, compress ya. So, mo ni mo spring. Okay, ano sa spring ha. So, gi-compress ang spring
0.20 meters. So, muna ang spring. So, ang spring karon imbis na siya dire. Muna yung initial position sa spring. Of course, kung buyan mo, na-compress mo spring pa ron dito. So, ang spring karon na dire. Muna niya ang spring, gikan dire, taman dira. Yung buyan, of course mo, daga na siya pa ron dito. Okay, so, the 4.0 kilogram block is placed against the horizontal spring. So, therefore, ang spring nimo gi-compress nimo, giilisda nimo siya og gi-compress nimo, then gi-connect nimo siya og block. So gi-connect nimo og block ang spring. Ang mass with mass og 4 kilogram. So mo ni ang mass niya. So kung initially at rest, wa siya galihok, pag imo na siyang buyan og kalit, kay tungod kay ang reason gid na is na siya potential energy. Tungod kay na siya potential elastic potential energy, ang mahitabo mo accelerate na ang M padulong dito. Okay, so the spring is released. The spring is released and accelerates the block along the horizontal surface. You can ignore the friction and the mass of spring. Calculate the work done on the block by the spring during the motion. Guys, unsa man ang work done ani? Sa inyong first lang ninyong tanaw. Positive or negative? Positive. Positive, Kaya naman. sir. Kaya dito nag-exert og force ang spring. Asa mo move ang block? Dito pod, di ba? So the work Left and done right, sir. Yeah, so obviously positive ni kay ang theta ni mo diri is 0 degrees. Calculate the work done on the block by the spring during the motion of the block from its initial position to where it's returned to its uncompressed length. So therefore, kung unsa man galing ning gitugpahan sa diri, this is x. Kabulot ang x minus x naught nato is pila? 0.025 meters. Okay? So therefore, ang atong DL is actually equal siya sa 0.025 I hat. Okay, so meron siya. And so pa. To where the spring, okay? So, nantay DL. By the way, unsa ang force sa spring? The force of the spring is, unsa kita gihatag ko nilas? By the way, guys, unsa man eh? Unsa tuod ni siya kanang varying force or constant ra nga force? Spring man. Varying. Anong sa work energy theorem, sir? Yeah, but this is varying. Varying, di ba? Sir, varying. Di ba ang spring kay varying? Ako nang gi-discuss katong last meeting Yes nga. po. Ang force exerted by spring is equals to kx. This is the Hooke's law, di ba? Yes, sir. This is the Hooke's law. Ang force gi-exert sa spring is equals to kx. Okay, so therefore the work done is actually equal siya sa integral of kx dx integrated from x naught siguro, from initial position x naught to x. Tawagon na ako x1 ha. Tawagon na ako x1 ang x. So but pwede ko ni matawag og x naught equals 0, then kini is 0.025. Basta kay ang kataas-on lang niya is 0.025. It doesn't matter. So actually this is just equals to k x square over 2 integrated from x naught to x 1. So this is just k x 1 square minus k x naught squared and all over multiply by 1/2. So if I let x naught is equals to 0, kung i-let na ko nga kung x naught is 0, kung i-let na ko nga kung x naught is equal to 0, it implies nga akong x1 is 0.025. Okay? So therefore, ako ning i-rewrite, himuon ako siya og from 0 to from 0 to 0.025. So unfortunately, ang second term is 0.
Right? So mabilin is ang first term. So the first term is actually equal to, so the work done is equal to K X Si sir. over 2. Sa man? Pwede ito ibalik, sir. Asa rabit? Kato nga solution, sir. Kine? So Yes, ma-zero, sir. di ba? Ma-zero ang second term. Kay X not Okay na, sir. So ang X1 ako is 0.025. So this is integrated from 0, no. Balik sa pa. This is equals to K, di ba? Ilang K? Ilang K? K is 200. Okay, so K is 200. All over by 2 multiplied by X1. Ang X1 ako is given to be 0.025. Okay, so this is 0.025. Ilan eh? So 100, I think 25 or 100 man. So 1, 2, 3, 25, right? 25? 0.025 square na siya, sir. Ay, yeah, square din. I'm sorry. Sorry. Zero. Pila siya? 0.060 joules, sir. 0.06 joules. Yes, sir. So, saan yung number 6.40? 6.40, tigutan na lipat. Oh, saan yung number? 40, ayan. 0.040? What's the question? It gives 0.4? Nasa ibabaw, sir. Ay 0.06 joules, sir. Sakto ang work. Ay, sakto. Okay, so, na tayo work done. Then, sunod nga po na. So, what is the speed of the block? Okay, kamo na lang solve niya. Medyo dali raman siya. Naon raman siya. Work is equals to the change in kinetic energy. So, pila ang iyang initial kinetic energy? Pila ang initial? Pilang KEI? Pilang initial kinetic energy niyo? Masahang problem gani. Ang initial nga kinetic energy nimo is naro, so the spring is imong gi-compress ang spring and is released and accelerates the block. So therefore initially at rest gid ang spring. Imo man siyang gi-compress. Kung man mo compress naabot na kadila, gisumpay nimo block, imo din gibuyan og kalit. So initially ang spring is at rest. So we can assume at rest ang spring. Then ang KEI nako is 0. Then masolve nimo no ang final velocity. Right? Masolve mo VF kay kabalo na nga ang work is 0.06 joule. So imo ra i-evaluate makuha na ang VF. Okay? Kabalo na mo no? Yes, sir. Dali ra kay na siya. Algebra na lang na. Okay, so may gusto nyo mag-quiz tadaan or mag-move tadaan sa next meeting? Okay, para gamay ra coverage. Atong niagi taas to coverage nila. Kung mag-quiz daan, sir, kano sa pag mag-quiz, sir? Next meeting. Next meeting. Ang advantage kung mag-quiz, gamay ra og numbers. Kaya itong niagi daghan man gito siya. Nganong daghan? Number 1 daghan kay kabalo ko nga nagsindugay mo gidaghan po na ako pero wala may time sindugay ay kaduha man ang gidaghan gid butog topic that product first product vectors o katong mga Newton's law. So lisod pug ko to pangapil nga gi-discuss man to kapil. So isa to rason pero kung kini karon asa may topic work power o ra work power o katong work energy theorem nga ang work equals to change in kinetic energy. Usa ra pagid ka formula. W equals F dot DL equals change in kinetic energy. So, ang advantage kung mag-quiz ka ron, mag-chapter quiz na ka ron, is mo to siya. Gamay ra coverage. Probably 3 ka problem or 4. So, i-try na ako siguro, no? Or ambot lang. Depende sa mood. So, man, mag-quiz daan or Okay, ay dili ko sure soban, sir. voting. Asa man? Hey. Grabe sa si Yamson ba kay pasar mo si Yamson sa last niya kuan. Sa last niya quiz, takon si score. Ilo mo na siya. Guys, unsa man?
Amo na sa sabutan, sir. Ay, sa buti, mag-voting ta. Vote daw. Pag di ko ba mag-voting sa ano, try na ko voting ha. Di mo ko master og mga kangot. Voting. Create a poll. Ask a question. Mag-quiz or sunod na. So, ang advantage siya kay gamay ra og kan. Dili ko create og poll. So, ano eh? Dili siya mag-create. Yup. Yan hindi mag-create. Di ko ba mag-create og poll eh. Oh my God. Kamu na create. Mo to advantage ha kung mag-quiz. So ang problem is pare-pareho tong 6.68 nga to yung ato ang problem mo tong ganahan ako nga problem ni hatag. Dili ko maghatag atong pareha atong libog kayo nga kuan. Ganina atong work done nga nasa initially at rest din. Initially nasa origin din nag-move pa dulong sa negative x-axis din. Ang problem kay padulong rin sa 5 binuang mo to. Of course mangita ko problem nga friendly Sir. ra pud. Nag-create kog poll sir sa imong GC. Oh sige pagkuha na. Asa man? Pag voting na mo guys. Kung ang disadvantage siya kay daghang kayo ko coverage kung next meeting na. So mag-quiz grabe oy. Confidence kayo. Pero ay mo kabala. Daghan mong alam mo gud ka daghan na susunod na. Daghan na gyud kay so pugin ako daghanon nga daghan na mag-topic. Pero ay mo kabala ka kay makabawi mo karon. Kasi makabawi lang mo karon nga kuan kay gamay ra mag-coverage dayon. Mamaoro po mo gawas sa tong kuan eh. Walaan na mamaoro magud FBD pag mag-FBD kuha ng mga network problem. Then kuhaon din tong mga kuan. Dili kay lisod mamaoro gyud sila gyud. So karong Friday ka magpa-quiz sir. Friday atong exciting na so Friday ang quiz. So itong yagi 1.5 hour pero 2 hours bigyan ako to gihatag. Nagsugod ako hatag 8:30. 8:30 ako to gihatag na human og 10:30 so 2 hours mo gito actually. So next meeting so 2 hours gyapon. Pero upat na lang ka problem kay murag gusto ko makahuman pud mo. So dapat mahuman ninyo. Dili pa kay lisod ang problem ni hatag. Oh grabe wa gyud bisugay ninyo eh. Sir, pwede mag-ask. Unsa man? Kuan sir ba unsa na day magsugod tong reporting next week sir? Kuan sa alas City sa Monday. Kay dako man tag oras sa alas City sa Monday. Kuan sir kanang Wait. kinsa yun na sir? Ha? Kinsa yun na ako? Ang ni-suggest ikaw. Masundan ko ni sir ni Diagnos. Makula sunod si mo. Dili isa. Wala. Itong isa gani. Ito sunod si Talion, si Don. Alam mo sa pito. Si Don, si Bainos, si isa. Si Elias, si Sa cabin, sir. ha? Sa cabin sir. Si sa cabin. So kamo na lang oy pag kuha na lang mo bro. Ikaw gid dapat una Geraldine, ikaw gid na. Sa Monday. Bahala lang upat kung asan kasi magsunod-sunod na. Ikaw gid ang una. Okay sir. Kuya. Uy. Discuss niyo itong mga topics nga akong gingon na. So dakong chance nga makabawi na mo next meeting no, next quiz. So mangita ko friendly ra kayo nga quiz kay di gusto mo bagsak mo. Oy, kay di ko ganahan og terror oy. No? So mangita pag pumaga nga makabawi mo no. So unta ka mo po mangita mo pumaga nga makabawi po mo.